अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे साथियों, जब से इंसान ने इस दुनिया में शऊर की आंख खोली है तब से ख्वाब इसकी गुफ्तगू का हिस्सा रहे हैं। ये बात कितनी अजीब है कि जब आप सब कामों से जान छुड़ाकर आंखें मौन लेते हैं तो आपको कुछ मनाजिर नजर आना शुरू हो जाते हैं और आप उन जगहों पर चले जाते हैं जहां आपका लड़कपन गुजरा था। आप उस हसीन सूरत को देखते हैं जिसने आपको धुतकारा था। आप आवाज़ें सुनते हैं, लजीज खाने खाते हैं और फिर मालूम होता है कि आप तो ख्वाब देख रहे थे, लिहाजा आंख खुल जाती है और इंसान हैरत ज़दा रह जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ख्वाब क्यों और कैसे आते हैं, और जब हम ख्वाब देख रहे होते हैं तो हमारी रूह किस जगह पर होती है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर खुलकर गुफ्तगू करेंगे और इन सवालों के जवाबात जानेंगे। नाज़रीन गिरामी, ख्वाब एक हकीकत है। जिस तरह इंसान हालत बेदारी में अल्लाह की मखलूक और इसकी हसीन कायनात को अपनी आंखों से देखकर मुतासिर होता है, ठीक इसी तरह वो हालत ख्वाब में भी बहुत सारी चीज़ों को देखकर मुतासिर होता है। ख्वाब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का एक हिस्सा शुमार किया है। जैसा कि हदीस है जिसमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है, इसलिए अंबिया के ख्वाब वही का दर्जा रखते हैं। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, ये इब्राहिम को ख्वाब की शक्ल में एक हुक्म इलाही था जिसे आपने सच कर दिखाया। फर्मा बरदार बेटे इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा जान आप वही कीजिए जिसका हुक्म अल्लाह ने आपको दिया है। आखिरकार अल्लाह की हिकमत और कुदरत से दुम्बा ज़िबा हुआ। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहिम आपने ख्वाब को सच कर दिखाया। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हकीकत वाज़े फरमाई कि आप नबी होंगे और आपको बादशाहत भी मिलेगी। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब की 3 अक़साम बताई हैं। जैसा कि हदीस में इरशाद है कि एक अच्छा ख्वाब जो अल्लाह की तरफ से बिशारत होता है, दूसरा जो शैतान की तरफ से गम में डाल देने वाला होता है, और तीसरा जो इंसान की जिंदगी के अहम ख्यालात का अक्स होता है। हदीस में एक दूसरे मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 किस्मों की अलग वजाहत फरमाई है। जैसा कि हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ख्वाब की 3 किस्में हैं। पहली किस्म शैतान की तरफ से डराने वाली मन घड़त बातें ताकि इब्ने आदम गमगीन हो। दूसरी किस्म आदमी की बेदारी के अहम ख्यालात हैं जिन्हें वो ख्वाब में देखता है। तीसरी किस्म नबूवत का 46वां हिस्सा है, यानी अच्छा और सच्चा ख्वाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतियों को अच्छे ख्वाब देखने के बाद 3 बेहतरीन आदाब बताए हैं। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब तुम में से कोई अच्छा ख्वाब देखे तो ये अल्लाह की जानिब से होता है, इस पर अल्लाह की तारीफ बयान करे। दूसरा अदब ये कि अच्छा ख्वाब देखने पर दूसरों को उसकी खुशखबरी दे, जबकि तीसरा अदब ये कि वो खुशखबरी किसी ऐसे आदमी को दे जिसे वो अपना अजीज समझता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरे ख्वाब शैतान की जानिब से होते हैं। ऐसे बुरे ख्वाब देखने वालों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 आदाब बयान फरमाए हैं। अगर उम्मत इन आदाब पर अमल पैरा हो तो इंशाअल्लाह वो बुरे ख्वाब उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो आदाब ये हैं कि अल्लाह से पनाह मांगे उस बुरे ख्वाब से और शैतान की बुराई से। अपने बाएं कंधे की जानिब 3 मरतबा थूक दे और किसी को इस बुरे ख्वाब की खबर न दे, और अपनी करवट बदल ले जिस पर वो सोया था। अपने बिस्तर से उठे और नमाज पढ़ ले तो वो बुरा ख्वाब उसके लिए हरगिज बायसे तकलीफ ना होगा। नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से साइंसदान भी सदियों से तहकीक में मगन है। जैसा कि साइंसदानों ने एक जदीद तहकीक के नताइज में बताया है कि इंसान दिन में जो काम करता है, रात को सोते वक्त वो उसके दिमाग में रीप्ले होते हैं, जिन्हें बसा औकात वो ख्वाब की सूरत में देखता है। ये अमल इंसान की यादाश्त को मजबूत करने और यादों को मुस्तकिल तौर पर दिमाग में नक्श करने में अहम किरदार अदा करता है। इस तहकीक में साइंसदानों ने 2 रजाकारों के दिमाग में इलेक्ट्रोड नस्ब किए और उन्हें एक गेम खेलने को कहा। रजाकार गेम खेलते रहे और इस दौरान साइंसदान इलेक्ट्रोड्स के जरिए उनके दिमागों की सरगर्मियां चेक करते रहे, और रात को जब रजाकार सोए तो साइंसदान तभी मुसलसल उनके दिमाग की सरगर्मी पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने देखा कि सोते में भी उनके दिमाग में लगभग वैसी सरगर्मियां जारी थीं जैसी गेम खेलते वक्त देखी गई। तहकीकाती टीम के सरबरा बियाटा जीरो स्यूकस का कहना था कि जानवरों के दिमागों में इससे कबल तहकीकात में ऐसी सरगर्मियां सोते में देखी जा चुकी हैं, लेकिन इंसानी दिमाग पर हमने पहली बार तजुर्बा किया है, जिससे हमें इंसानी दिमाग को समझने में बहुत मदद मिली है और हमें मालूम हुआ है कि ख्वाब आना हमारी यादाश्त के हवाले से बहुत अहम है। वाज़ेह है कि बियाटा जीरो स्यूकस ब्रेन गेट नामी कंसोरेशियम से वाबस्ता है, जिसके साइंसदान काबिल तनसीब दिमाग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं
اور اگر وہ اس منصوبے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انسان اپنے دماغ میں سوچ کر ہی مختلف کام کر سکے گا۔ مثال کے طور پر ایسا انسان کمپیوٹر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چلا سکے گا۔ وہ جس جگہ کے بارے میں سوچے گا کرسر خود بخود وہاں جا کر کلک کر دے گا۔ اس کے علاوہ روبوٹک بازو اور دیگر مصنوعی اعضاء انسانوں کو لگائے جا سکیں گے اور انسانی دماغ انہیں خود بخود کنٹرول کرے گا۔ یہ منصوبہ ایسے لوگوں کو ذہن میں رکھ کر شروع کیا گیا ہے جن کی ٹانگیں اور بازو وغیرہ ٹریفک حادثات میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، خوابوں کے حوالے سے سب سے زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آخر خواب دیکھتے ہوئے انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نماز جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے۔ خطبہ شروع ہوا تو آپ علیہ السلام روح کے بارے میں عام ارشادات فرمانے لگے۔ یہ بات شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک شخص حضرت علی سے کہنے لگا کہ یا علی، یہ انسان کی روح ہوتی ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو کیا یہ جسم سے جدا ہوتی ہے؟ تو حضرت علی نے اس بات کے جواب میں فرمایا کہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ انسانی جسم میں رہتا ہے اور دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی برزخ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ روح کا تیسرا حصہ انسان کے جسم سے جدا ہوتا ہے۔ وہ تب جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ انسان نیکوکار ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے تو جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو وہ ایسے عالم میں جاتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہوتا ہے۔ یہ روح جب وہاں پہنچ جاتی ہے تو انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں اس روح کو جو آگے دنیا میں پیش ہونے جا رہا ہوتا ہے وہ خواب میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان گنہگار ہے تو اس کی روح جسم میں قید ہو جاتی ہے اور خواب میں کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان نیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک علم عطا کرتا ہے جسے علم نائلہ کہا جاتا ہے۔ اس علم میں ایسی طاقت ہے کہ انسان جب چاہے جہاں مرضی جا سکتا ہے اور اپنے تصور میں کسی بھی حالت کو اس کو دیکھ سکتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب رہتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے۔ لہٰذا اس کو ہر شے کی قید سے آزادی مل جاتی ہے، یعنی اللہ اس سے اس قدر راضی ہوتا ہے کہ اسے یہ علم عطا کرتا ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے انسانوں کے لیے کھول کر رکھ دیے ہیں، مگر افسوس انسانوں کی اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اس نعمت یعنی علم کے خزانوں سے بہت دور ہیں۔ نیند کے دوران روح کا بدن سے نکلنا، اس حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور ان جانوں کو موت نہیں آئی ہے ان کی نیند کی حالت میں ان کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہو، اور دوسری جانوں کو مقررہ وقت تک چھوڑے رکھتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ روح کی 2 قسمیں ہیں، جن میں سے ایک حیوانی اور دوسری سیرانی ہے۔ حیوانی وہ ہے جو نیند کی حالت میں بھی موجود رہتی ہے، اس لیے انسان زندہ رہتا ہے، اگر یہ چلی جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ دوسری قسم نیند کے وقت نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، پھر انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس روح کی مدد سے دیکھتا ہے جو گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو یہ روح بھی واپس آ جاتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔